Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, thank you for allowing me to be present today. As I pray, Father, for all our benefactors, donors, supporters, pilo-pilo nga pabor, panalangin, grasya, bilisyon sila amahan, panalangin ay amahan. Father, bless our church authorities, bless our government officials, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bol Cable TV Valencia, Bantay Radio Kalikasan in Mayana, our different towers, hookups, frequencies, local at satellite, panalangin ni amahan, our staff, our management with Boss John Daniel and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Caligan Foundation Incorporated. Father, bless our Altia businesses, my loved ones, Alma and Tia. Protect them, bless them, heal them, Father. As I pray also for our different advocacies, for the less fortunate, for our environment, for the progress and prosperity of all your people through concepts and ideas, for the salvation of souls and for the proclamation of the gospel to the four corners of this globe. Father, I pray ang tanan nga nag-abli sa telebisyon, sa radyo, sa internet, nagsulod sa pamantalaan, can feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Amahan, in Jesus Christ's name I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxiety, spirits, worries, as I claim, Father, that you may extend your healing touch. It's one of us. Please touch us. Labi na naisakit sa utok, matalong ba, liu kasing-kasing sa atay sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa pad sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please restore, redeem. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria San Jose, Padre Pio, San Vicente Ferrer, San Roque, Torre Padua, Santa Teresa of Calcutta, Jose Maria Escriba, San Thomas de Aquinas Agustin, San Pedro Calonso, San Lorenzo Ruiz, Paula Anthony, all saints, venerables, blessed, venerables in heaven, loved ones in heaven, please pray for us, be with us, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas Kapitulo 8, 19 ngadto og 21. Ang inahan og mga igsuong lalaki ni Jesus. Unya miadto kang Hesus ang iyang inahan og mga igsuong lalaki, apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Ug may miingon kang Hesus, atoa nagtindog sa gawas ang imong inahan ug mga igsuong lalaki ug buot silang makikita kadimo. Mingon si Hesus kanilang tanan, ang akong inahan ug mga igsuon mao kadto mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Today, we are remembering St. Andrew, Kim, Paul, and companions. Then, with the seminarian, Paul Chong, and 78 lay persons, suffered martyrdom between 18th century. The martyrs of Korea, as they are known, were either beheaded, died under torture. They represent only a fraction of the thousands who died in the persecutions that accompanied the evangelization of Korea
Father Andrew Kim, the first priest, was born near Seoul in 1821. After his ordination at Shanghai, he returned secretly to Korea and was assigned to arrange for the entrance of foreign missionaries. In the process, he was arrested by the border patrol and beheaded at the Han River near Seoul. He was designated patron of the Korean clergy. Ang atong gihandom ron mauni ang mga unang santos declared by our church dito sa Korea tungod sa ilang pagmantala ni Kristo dito. Karon in Korea daghan ang mga simbahan nga Kristiyano, labi na ang simbahan nga Katoliko, tungod na niining atong gihandom ron nga mga santos martyrs sa St. Andrew, with many lay martyrs, gipang torture, gipang patay, gipang punggutag liog. Usa ni kanindot nga hulagway nga although it was very difficult to enter Korea during the time to bring Jesus Christ, but porsigido sila. Wala sila mahadlok. This reminds us nga whatever obstacle, block, whatever nga mubabag nato, barrier, wall, sa atong pagbitbit sa minsay ni Kristo, in order other people can know who is our God, dili unta kini ang makababag. Kung na kay plano, damgo, tinguha sa kinabuhi to fulfill, no odds, adversities, stumbling blocks that can block you. Mao ni ang reminder sa matag usa kanato, ang persecution, ang torture nga nahibaw-an sa mga missionaries, wala to makapahadlok nila to penetrate Korea, to bring the gospel, to bring Jesus Christ. Whatever nga atong mga plano, tinguha, bisag unsa ni kalisod, let's pursue it by the help of our Almighty God. St. Andrew and the lay martyrs, please yampo me for our healing, miracles, enlightenment, forgiveness, conversion. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining us. Past givers, thank you for returning, for joining us again. Present givers, thank you for your loyalty and faithfulness. I feel newcomers to join on this ministry. Thank you, benefactors, advertisers, donors, for encouraging other people to work with us. This book, To Make Your Soul Incredible, is available at Altia Religious Section, natay Pure Tablia, natay coffee na herbal ni Madam Flor, natay Pans Carolina, natay groceries dool sa Ilihan Shrine, diya sa foothill, doon sa itong Teens Court, walking distance sa atong Hagda Municipal Hall. Ang Altia Business Center na ay sister business, ang Altia Litson Manok, services offered, muluto, tag-ulos, baboy, limpo, pato, manok, whatever. Please inquire niya. Ang atong Litson Manok, ato nang gibutangan og palaman og lemongrass or tanglad, good for our health. And rest assured, ang among gigamit nga mga ingredients sa atong Litson Manok, dili gina makadaot. Pulos na nas kusina, ato ra nang gi-combine, adapting the formula sa Mandawi Litson Manok, kanhi mao nang rest assured nga ang atong gipanggamit nga mga ingredients
tabang sad sa atong panglawas ug dili na makadaot. Kay mao man atong gigamit sa atong kusina matag adlaw. Then we have also our ongoing development and farming, keep praying nga mokita na, because I do believe nga atong mga pangpundar nga mga simpleng negosyo, resources, mao ni mo sweldo nining ubos nga lagad sa atong pagbudlay matagadlaw, sa pagwali, sa pagsulat, sa pagmantala sa ebanghelyo. Mao nang thank you so much for patronizing our businesses. Then thank you so much for taking good care of this ministry. Labi na ninyong mga faithful and loyal benefactors and donors. Bisan krisis ron, still you are with us. Again, Boss John Daniel extends his gratitude to all of you subscribers, because we are celebrating our 22nd year anniversary of San Miguel Cable Network. Then ang ato sang ministeryo gasaulog sa ika-8 ka tuig. Mao nang thank you sa inyong pagsubaybay. Nya tayto ni Madira o pahina usana sa mga 8 na katuig nga nagsuporta nato financial way hunong. And our present givers, thank you to Clemente Ampuping Lakri of Canipol, silingan ning Rico Mila Asibis ato sa ning mga benefactors. Tay Manuel Anay Piras, in courtesy agaw Chupi sa Giuang, siyang negosyante diha, mga negosyante sa Giuang og Tugas, salamat kayo Naifi og agaw Chupi. Then congratulations to Tay Cruz and Inday School tungod nis ilang anak nga gikasal, receive the divine matrimony sa simbahan sa Gindulman. Yang anak Filipina na minyog foreigner, gibless ning maong pamilya. Usa sila sa haligi sa atong ministeryo tungod kay kinis Tay Cruz and Inday School, ilang mga anak ilang gidasig to help us, to support us. Unang dako na tong kalipay nga gibless ni sila tungod kay damors nang ibless, damors na makatabang sab sa atong krusada. Salamat sa mga avenue nga nagpatingog sa atong radio or TV. As far as I know, Pariasinto sa Romjig Raigos, thank you for tuning in. Bilyong, thank you. And also Bibileksionis sa Gulayan section, thank you taga Gulayan for tuning in. Kay mamati maning mga kauban ni Sister Bibi. And please atangin ninyo ang akong programa sa DYRG Gindulman in courtesy of Domi and Judith Kasukot Galinato, silingan ning Inhang Irene di asawang, tungod kaduna sa local station, tugutan nila ang akong wali nga madungog usab sa ilang radio station. Ang ilang bag-ong gipatingog nga local FM base in Gindulman. We have many hookups in radio. I have in Negros, Agusan, Nasipit. We have also in northern part of Bohol through Hot FM. And coming soon, the DYRG. And our preaching and satellite is also simultaneously broadcast in 100 cable channels nationwide through Cebu Catholic Television Network. We have also different newspapers here in Bohol and in somewhere nga atong gisulatan. Like again, the Oro, niya ang maong sulat is circulating even in Cebu and some neighboring provinces in Mindanao and here in Visayas. Mo na atong gibuhat madagadlaw gasulat nagwali. And also there is somebody who is taking good care of our internet ministry. Tanatong wali matagadlaw is uploaded sa YouTube. And so far ang YouTube nato visitors mikabat na og 29,000. Ang atong Facebook is fully loaded. Mao nang kadtong nag-send og friend request, please understand nga dili mo nako
automatically nga maagsip magulat kog na ay mawa kay deactivate ang ilang Facebook accounts mo nang mubakante, ana pa mo nako i-receive og kinsay unang nag-send silang friend request mo say una na akong i-accept mo nang may bulong mo nganong until this time wa pa mo nako gi-accept. It does not mean that I am ignoring you. The reason behind tungod na kay fully loaded ang atong Facebook account sa atong mga friends, and every day I am sending the gospel of Jesus Christ also for the sake of our overseas workers. They're following with me through Facebook ministry. Nya tong simpleng gipangbuhat ako dako kaayo kog pagtuo ka makatabang ta in nurturing the souls of our brothers and sisters around us in somewhere. Mo nang thank you for working with me. Thank you sa inyong effort, sa inyong mga pagampo, sa tanan ninyo nga pagsuporta sa unsay krusada kagisugdan ni Edsel Closas. Keep praying for Nelos Acebes complete recovery and the whole family, and please extend your prayers for Madam DC Valderrama, ang in charge nato sa Lagkaw Food House. Speaking of our gospel, nagisgot na may tungod sa usak ka event nga biduaw si Maria kuyog sa iyang mga pamangkon ba, parente ni Kristo. Tungod kay ako mismo dili ko konbinsado nga naigsuon si Kristo. Please pardon if I am insisting that Jesus was a begotten son of Mary. Proof to that in John chapter 19:25 upward, sadang si Kristo nag-agaw buhay. Yang giingnan si Juan, anak niyang imong inahan niyang imong anak. Ug sugod ni adto miipon si Maria sa mga tinun-an ni Kristo in continuing the mission of Christ in helping the people in Israel. Usa ni ka nindot nga ebidensya nga jamoy igsuon si Kristo sa dugo, because in their cultures mga Hudiyo, pag mutaliwan ka, ang imong binlan sa imong minahals kinabuhi dili laing tao kundili ang imong immediate family members, ang imong anak ba, or papa ba, mama ba, or igsuon, kung kinsa may nabilin, dili mo na ipanghatag og laing mga tao. Because of this truth, I am jumping into a conclusion nga si Kristo jamoy igsuon sa unod. Because in Greek word, kining word adelpos has many meanings, equivocals, meaning possess many meanings, either igsuon sa unod or parente. And in their culture, bisag parente can be called brothers or sisters, not necessarily nga gikan sa usa katinubdan nga inahan. Bibisita ang mga parente ni Kristo for clarification kuyog sa iyang inahan. Diin si Kristo ga milagro, ga himog katingalahan, ga ayos mga masakiton, to see to it the situation of Christ, because they heard many things about Jesus Christ. Nakadungog sila dagang mga butang about ni Kristo, ga busy kaayo, halos wa nay kaon, apil siya kapasmo kung ang mga tao mapasmo, like John chapter 6, Jesus performed miracles of the multiplication of bread tungod kay way gikaon sila. Paunang giadto ni Maria kuyog sa iyang mga pumangkon, mga parente ni Kristo, mga igagaw ni Kristo, ngano aron susihon ang iyang kahimtang, aron makita nila
kung tinuod ba nga si Kristo giyawaan, because there was an issue about Jesus Christ nga siya giyawaan in Luke chapter 11. Then ang uban sad mingon si Kristo napasmo, nabuang, or nagpakita gilas, nagpakitang tao. Mao nang ilang giadto din si Kristo gahimo sa iyang ministeryo to find out the truth, to find out the real situation. And this is very nice to reflect. If ever we can hear some rumors against this person, do not make a rash conclusion, a rash judgment about what you heard, about what you received. Instead, come closer to this person, investigate this person, find more whereabouts with regards to this person, know this person more in order that you can make a right conclusion, you can know the exact situation, and in that way dili ka mahimo nga judgmental sa imong pagkaikaw. Kay ngano, when the family of Jesus together with Mary nakadungog sila di maayo, wala sila mo tuodayon sa mga chismis, radyo baktas during the time. Ilag yung gisusi, ilag yung giadto, ilag yung gisiguro kun kining Kristo nga ilang gituan mao pa bagyod ang Kristo nga ilang gikauban kaniadto, wa bagyod mausob, wa bagyod siya madaot. Mao ni ang punto niini, my dear people of the living God, nga kun ugaling makadungog kag chismis, makadungog ka og di maayong sulti niining imong silingan, members pamilya, kaila, ayaw sa oghimo og paghukom. In fact, Matthew chapter 7, ayaw paghukom, wa kay katungod to judge, biblically speaking, gawas o huwis ka in a certain court. Mao nang angay gyud nato susihon, angay gyud nato siguroon, angay nato nga pamatud-an kung tinuod bagyod ang istorya sa uban, tingalig ilara tong speculations, ilara tong presumptions, ilara tong mga imaginations. Mo nang much better kung imong susihon nga ikaw mismo makakita sa unsay tinuod nga sitwasyon. People of the living God, this reality in our gospel encourages us nga instead you will listen to other people who are cursing our God, who are blaming our Almighty God, who are attacking our God because they thought, they believe, they are convinced that God is a punishing God, a cruel God, ang Diyos nga mangharas sa kinabuhi sa matag nilalang. Once you will listen to these people around you, it can create negative thinking. It can create negativity in your thoughts, in your hearts. That's the reason why di nakaganahas Ginoo tungod kay what you heard outside sa imong kinabuhi negative. And there are people around us nga negative ang ilang pananaw sa Ginoo. Their thinking toward God, their perception toward God is very negative because they blame our Almighty God for the sufferings, troubles, trials, problems, for the misfortunes that they are experiencing, although it was their faults. That is written in the scriptures in Proverbs chapter 19 nga sa nato pero usahay ang Dios mo'y atong blimon, atong pasanginlan. And it is happening in our day-to-day life nga naay mga panahon nga bisan atong sala, wrong decision, ang Dios pa'y atong blimon. Mao na instead listening to these people
Instead, you will embrace their wrong notions about our God, wrong belief toward our Almighty God. What is better? If you will know God more in your individual life, instead listening, believing on what other people are saying toward God, because they are always complaining, blaming, questioning God. What is best for us to do is to know God more, to know His nature, to embrace Him, to love Him more, to submit our lives to Him. Ug mao ni ang akong point ba? Instead ang mga pamilya ni Kristo kuyog sa inahan, mutuos mga taos palibot, ang ilang gibuhat nga move, the right move, nga ilang gihimo, miadto sila, ilang gisusi, ilang sinati gyud kung tinuod ba ang mga chismis against Jesus Christ. On the other side, mao sa diyang atong madungog sa ubang mga tao sa ilang pananaw ngadto sa Ginoo. Imbis mutuotan nila, ato unang sination ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung tinuod bagyong cruel siya, mangara siya, tinuod bagyod nga He is a punishing God, He is not a loving God, He is not an understanding God. Ang pinakanindot nga mo-decide kung kinsang Ginoo, dili ang mga tao sa imong palibot, but you, ikaw. Usa ka muhimo og konklusyon kung unsa di ay ang Ginoo ni ining kinabuhia. Mapagmahal ba ang Dios or Dios nga mosilot sa matag tao panahon sa iyang kasalanan? I do believe ang Dios nga mapagmahal, may gugmaon, mapasayloon. Ang iyang punishment will be done in the judgment arena only. Here on this earth, tanan natong mga di maayong na sinati, nanay rasones, either purification, awakening call, Hebrew 12, or else reminder, or else consequence for the wrong moves that we have done in our journey toward our destiny. Mao nang much better nga kita mismo muilas Ginoo, atong susihon ang Ginoo. Kaya kung mismo, the more I know God, the more I made my intimate relationship with our Almighty God, the more nga nakaila ko sa Ginoo nga akong giwali. And it's very difficult to preach your God if you do not know who is your God. And my God that I am preaching is a loving God, powerful God, wonderful God, amazing God, an awesome God, miraculous God, a healing God, God who is the source of all our provisions, the creator of all things, the King of all kings, the Lord of all lords. Mao ni Dios nga akong gituan, ug mao ni Dios nga akong giwali. Mao ni ang Dios nga akong nailhan sa ako mismo nga kinabuhi. I don't want to hear people speaking against God. I don't want to hear people who are complaining, blaming God for their sufferings. Ila raman ang unahuna because they do not know the truth. Mao nang ako mismo, I investigate who is our God based sa akong capacity. Although Augustine said, you cannot fathom the fullness of God. That is written in Romans chapter 11. You cannot fathom, you cannot dig the fullness of God. But in my capacity, akong gi-investigar ang Ginoo sa akong kinabuhi if He is really a loving God, a forgiving God, a nice God, miraculous God, healing God. Yes, of course. I found out in my daily journey nga ingana ang Ginoo nga akong nailhan. Ingana ang Ginoo nga akong gituan. That's the reason why it is easy for me to preach my God nga siya gamhanan, milagroso, mapailubon, mapasayloon, nagmahal sa matag usa kanato, maluoy nato, maghimog katingalahan og milagro, manghatag og provisions sa panahon sa imong panginahanglan. Is the source of all things nga imong gikinahanglan. Ako ginang gipresentar in front of you
Because I found out, after investigating the nature of God based sa akong experiences toward Him, base sa akong nakita how God works in me, mao nang it's easy for me to promote this God nga akong gituan. Ngano, ako mismo nakaila, nakasinati. I am not basing my understanding who is God sa nadungog nako sa palibot. I am not making a conclusion sa Ginoo kung kinsa siya based sa unsay akong nadungog nga mga negative things sa mga tao sa palibot. Ang point nako is simple. Ang Dios nga akong gituan, akong nasinati mismo sa akong kinabuhi. Ug baon ni nindot nga ikaw mismo konbinsado ka, nakasinati ka sa presensya, sa gugma, sa kaayo, sa Ginoo diha sa imong pagkatao. When I'm talking about this, tungod ka ang mga pamilya ni Kristo kuyog sa inahan, ilag yung gisyur, tinuod ba gini mga chismis sa mga tao toward sa ilang giadto nga Kristo, gisiguro sa mahal nga Biring Maria kung tinuod ba gyud ning mga istorya batok sa iyang anak. My point is, instead listening to other people, what is best, what is better, the right move to do, ikaw mismo, maoy mo tanaw sa sitwasyon, mo sinati, mo ila, kung unsa gyud katinuod ang mga istorya, labi nas Ginoo nga atong gialagaran, labi nas Ginoo nga ato nga nailan. You know what? This move sa mahal nga Birhen, together with the relatives of Jesus Christ, nindot, from a far distance, they traveled just to see, to find, to look Jesus Christ. And you know what? I am telling you, nga kining maong sitwasyon sa Ebanghelyo, ngang mga igsuon or parente ni Jesus Christ, kuyog sa nginahan, nangita ni Kristo, mao ni ang agda ni Kristo nato nga atong himuon in our day-to-day life. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom, and everything shall be added unto you. Pangitaan ninyo ang gingarian, kay tanan ninyong gikinanglan will be given unto you. Ihatag sa atua. Usa ni kaulagway in our gospel nga kining pamilya ni Kristo nangita sa iyaha. In other words, they were interested to our Lord Jesus Christ. This reminds is one of us today nga dapat interesado tas Ginoo in our daily journey. My question is, do we have this interest toward God? Or else ang atong interest is only for money, fame, is only for wealth, for material things, for whatever we can gain. People, the best nga interest nga atong ikapakita in our day-to-day journey in life, that God will appreciate so much, is our interest to Him. Ang atong interest ngadto kaniya. And you know what? For watching me, for listening, for following our ministry, for working with me. This is a concrete evidence. This is your proof. And there's no doubt that you are interested to our God that I am preaching, to our God that I am believing, to our God that I am promoting every day. Interesado mo for watching, for listening, for hearing the gospel, for knowing the truth with regards to the scriptures. Usa na kanindot nga prueba nga interesado mo sa Ginoo. My point is simple. Possess this interest in your hearts. Your interest toward God. Your interest toward eternity. Your interest toward your eternal dwelling place. Your interest toward miracles. Your interest toward healing. Your interest toward provisions. Your interest toward abundance in your life. Your interest toward peace, harmony. Kung kinimoy imong gihimong interest sa imong kinabuhi, then it will happen to you along your journey in life.
ang pamilya ni Kristo miadto kaniya kay interesado sila nga ilang makita, ilang mahimamat, ilang masuta ang sitwasyon ni Kristo because they love Jesus Christ. The love of their hearts push them, mao ang nagtulod nila ngano nga ilang giadto si Kristo. Hopefully gugma unta ang magtuklod sa matag usa kanato sa atong pagduol, sa atong pagpangita, sa atong pagkainteresado sa Dios, because we are pushed by love, because of our love toward God. Mao ni ang rason ngano nga nagka-interesta ngadto sa iya. Mao ni rason ngano nga ato siyang gihimaya, ngano ato siyang gilagaran, nganong ato siyang gipangita sa matag adlaw sa atong kinabuhi. But believe me, sometimes we are mistaken in seeking God. I believe God is everywhere. Jeremiah 23:24, ang Diyos bisag asa, according to prophet Jeremiah 24, now, kaya ang Diyos bisag asa, mao nang we can find Jesus everywhere. I agree with that. But you know what? There are many instances sa itong kinabuhi nga atong pagto ang Diyos to adiri, to adito. If you notice in Matthew chapter 24, ngang uban mingon si Kristo, mingon sila ang Ginoo to adito, to adiri, pero ingon si Kristo ang tinuod ang Diyos naa sa inyong kasing-kasing. Sometimes we are seeking God in somewhere. There's no wrong with that because God is everywhere. We are going to different pilgrimage sites. There's no wrong with that, as what I have said. Pero do not forget, ayaw kalimti, that God is dwelling in our individual heart. Mao na bisan asa ta padulong, nangita ta sa Ginoo, nagpilgrimage ta hawang. Because we forgot nga ang Dios di ay nga dapat natong pangitaon sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi naa di ay sulod sa atong kasing-kasing. That's the statements of Jesus Christ. Dili na akong sulti, sulti ng Kristo, nga ang paghari sa Dios naa sa sulod ninyo. Ang Dios naa sa sulod ninyo. Meaning, if you want to feel fullness of life sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, find God deep inside, deep in the bottom of your hearts, kay naa siya. Ang Dios niya sa atong dastag sa kakasing-kasing. Ug mao ni ang dapat nato nga hatagan og interes sa matag adlaw, ang atong kasing-kasing. Tungod kay gipuy-an is Ginoo matag adlaw. Pero daga nato bisag asa na lang padulong, bisag asa na lang magpilgrimage, bisag asa na lang managkot. Pero pag uli hawang, ngano kalimot sila nga ang Dios di ay naa sulod lamang sa ilang kasing-kasing, naa sa ilang galaman. I'm not saying ang Dios wa diha sa mga pilgrimage sites, sa mga dagkutanan, sa mga dapit nga balaan. No. God is everywhere. Ang concept lang nako, before going to somewhere, seeking Jesus Christ, know God within your heart, because God dwells in our individual heart. Naa siya gahari sulod sa matag usa kanato. In that way, you can feel satisfaction in life. You can feel fulfillment in life. You can feel peacefulness, harmony in your individual life once you discovered already that God is dwelling in your individual heart, sulod sa inyong kasing-kasing. Mao ni ang senaryo in our gospel. Tungod sa gugma sa pamilya ni Kristo, ilang gipangita si Kristo, ilang giadto si Kristo. And you know what? This scenario is very nice. Once there is a person in our individual life that is far in our lives, na distansya nato, either he is disappointed, he is depressed, he or she got hurts tungod nato, the right move to do is to find this person, to look this person, to make efforts to connect again to this person. Tungod kay si Kristo, when He
offered His life for the people in His ministry, nalayo na siya sa iyang pamilya. Nadistansya siya sa iyang inahan. Tungod sa kabisi ni Kristo, tungod sa iyang daghang gibuhat, mo na inungdan ngano nga tagsa lang sa magkita sa iyang pamilya. This is true with regards to the life of Jesus Christ. And this is happening in our daily life nga tungod sa itong kabisi, posibleng madistansya tas itong anak, madistansya tas itong bana, sa itong asawa, sa itong silingan, sa mga tao sa itong palibot. Because of what we have done, sometimes it can create wall or barrier. It can create gap, not necessarily nga na ay hidwaan, nag-away, na ay gitawag nato og misunderstanding. Not necessarily. Ang concept nako, the location itself sometimes can create gap between a person to other person. And this is happening between Jesus and to His family. I can relate to this because I am also doing these works of God, preaching the gospel because of my busy life. Panagsara ko magkita sa akong ginikanan. If they will visit me or if we are at the farm, sa akong maigsuon, panagsara gid mi magtapok. Not necessarily nga nag-away mi, labuan ang among relationship, no. Ang concept nako, ang atong kabisi, ang atong gibuhat sometimes mag-create o gap. People, either ikaw or siya, mauimuhimo og efforts to have what we call closeness again, to connect again. And this is what I am doing. I'm trying to connect sometimes to my family. Pag to the farm, we're trying to gather them in order I can talk to them. Tungod nis atong kabisi. My point is, kung ugaling na kay mga tao sa imong kinabuhi nga nakita nga na distansya tungod sa imong kabisi, tungod sa daghan imong gibuhat, or else tungod siyang kabisi, find ways to connect again to this person, to have closeness to this person. Ug mao ni ang effort sa mahal nga birhen. That's why ako mismo kumbensado ko nga kining mahal nga birhen nga akong gituuan, mao ni ang birhen nga until this time naa niining maong karakter nga sa dihang nahibaw siya nga ang iyang anak na ay mga di maayong mga gitabi, mga istorya, siya mismo Mary initiated the efforts to connect with Jesus Christ. Ug mao ni ang Birheng Maria nga akong gituan, nga kanunay siya nangitag paagi to connect to me. Nangita sag paagi to connect to you. Ang mga birhen nga akong gituan, kanunay ni nangita og kagiyunan to connect with us. Proof in our gospel, siya mismo mao ang nag-lead sa mga parinte, mga pamangko niya to see Jesus, to find Jesus Christ. And this is a right move. This is a wonderful move of Mary nga dapat atong himuon nga panigingnan sa atong kinabuhi. Ang mga birhen nangitag paagi to connect sa iyang anak nga si Kristo nga tingali taud-taod nang wa na sila maghimamat magkita tungod sa kabisi ni Kristo sa iyang ministeryo. People, this is my appeal to all of you. Just in case isip inyong alagad, dili man ko kakunik ninyo through text, through personal appearances, because there are many invitations nako, kaon, kasal, bunjag, whatever, nga mga occasions. Gustos mga tao nga pag naay mga occasions, I'm not saying nga tanan, but some. And there are many people who are inviting me nga wa gid nako maadto ang ilang invitation. It does not mean I am creating the gap because of many reasons. Mao nang di ko kaadto sa inyo ang ako lang, hopefully di mo mangluod ug kamo mismo will find ways. Manigingon, if there is a will, there is a way. You will find ways, you will initiate, you will make move to continue connecting with me and on this ministry. Because
I saw people nga pag di na nagayan to mataga, di na to matikskan, di na to maadto, they made rash judgments nga si Edsel Cruzas is indifferent, nalahi na, di na managad, nausob. If you are grounded with that wrong views and mentality, it will make our relationship sour. Makapaslom na sa atong relationship. Because in the first place, I am not thinking like that. I have no hurt feelings toward other people. I have no what they call disappointments toward you people. Believe me. Ang concept lang tungod kay di ginako maapas. Ang tungod stong kabisi, tungod stong dagang gibuhat, plus napakoy lawas nga akong gibantayan, I need more rest. Tungod kay that is the order of my doctors nga mo rest, people di man ako mo kayang mo rest ko sa pagwali. In some doings, like doing our businesses, ako nang giintrigas mga saligando nato. But in this vineyard of God, di man pwede na ako ni isalig og lain. I need here to preach the gospel of Jesus Christ. Tungod kay mao ni akong assignment. This is my calling. Mao nang I decided not to rest in preaching because I rested already for 3 months. I don't want to add more months to rest because maluoy ko ninyo. Because this is the only way to connect to all of you. And this is my daily connection to our God and to the Scriptures. Mao nang please don't get me wrong. Please do not misunderstood. If ever I can come to your occasions, to whatever ninyong mga celebrations, whatever invitation, it does not mean that I am making a gap. Please, kamo mismo. Pag magpista mo, og di ko kadto, padalahan ko ninyo og USB. Kaya ba sa USB, ulo sa baboy. Og di manggali USB yung ipadaan ako laptop. Kaya ba mo sa meaning sa laptop? Lapad nga tupperware. Mao na meaning laptop. Og di ba cellphone, pinakasayon. Ipadaan ninyo nako pag magpista mo, silipin puno sa sud nga sudan. If ever I can come to your occasions, mao ninyong imuon. I'm just kidding. Pero if you want to connect with me, not necessarily I can come to your respective areas, your houses, residences, you can initiate to connect with me. Pero some people are hurts, and in fact, nakita nako, they are now walking away from me, from this ministry, tungod kay ilang na misunderstood nga nausob ko. No. The point is, tungod kong kabisi. Si Kristo bitaw, busy kayo. Wa na si oras makikuyog sa mga parente, yang pamangkon, iyang inahan. Pero tanawa, ang mga birhen, kuyog sa mga pamangkon, sa mga parente ni Kristo, mao, ang mihimo og move, mihimo og lakang, nga maduol sila ni Kristo, para makita na si Kristo, para ilang ikahimamat si Kristo, para ilang ikabanding si Kristo. Mao nang either both of us, ako mismo, I'm trying to connect to all of you through preaching. Day by day, I'm trying to text you. Balagi mo ang reply, ako orgay mong textkan to remind you that I'm here praying for all of you. Mao ni ang akong point. If ever di na ako makaya tanang buhat to connect to all of you, although according to John Maxwell, a leader, a servant, must initiate first, must what they call does a certain move to connect to his followers, the people around this leader or servant. Ingon si John Maxwell, mao ni ang one of the characters, one of the what they call attitudes of being a leader, nga mo una og connect. Ag ako konbinsado ko that what I am doing every day is connecting already to all of you. And not necessarily nga tuwagi ko sa inyong dapit every now and then, makabisita ko ninyo house to house. You are thousands or else millions because of our satellite ministry. I can't do that to come to your respective houses to visit all of you. Mao nang concept nako, today I am appealing to all of you. If ever I can come to you, please kamo mismo mo'y mangita og paagi to connect with me. How? Through your prayers, or else through your financial supports, or else whatever you can help for our advocacies, for the least fortunate, for the poor, for our environment. Daghan mog mahimo.
Not necessarily nga ako maoy mo inisit og una tungod kay di na ako maapas. Not necessarily nga ang close na gid nako may mutabang ning ministeryo. What is better kung kamo bisag wa ta mag-ila, wa ta magkita like other benefactors, nagsuporta sila nining ministeryo but never nga ako silang nahimamat because they know this philosophy. Nga not necessarily nga ako mismo may makig-connect ninyo because kining akong gibuhat day by day nakig-connect naman ko ninyo. Tungod kay kini mga tawana, although they are not my friends physically, I never met these people physically, but they are helping us. Why? Tungod kay nakasabot sila ni ining maong belief nga not necessarily nga ako mismo may mo inisit, kundi sila mao nag-initiate to connect with me, to connect to God, to connect to this ministry. And this scenario nga nahitabo mo na gusto nga ako unta nga inyong i-apply sa inyong kinabuhi. Ang mga birhen naghimo ana, siya mismo mo nangita og paagi nga iyang maduol si Kristo. And the situation of Mary, the appearance of Mary to Jesus Christ reminds each one of us in behalf of Mary, let's do it. Let's find ways to connect to God because the truth, God is always finding ways to connect to us. And our move is required. Our efforts, ang atong endeavors, ang atong cooperation are required to connect to Him. Kaysa pagkatinuod lang, ako nagtuan ang unang nahigugma ang Diyos, according to John chapter 4, unang 1 chapter 4, ang unang nahigugma ang Diyos. Mao na kining atong pagduol ngadto kaniya, ang atong pakigkunikan niya, ato na ning sukli, return, kumbaga, bugti, tungod sa efforts Ginoo, siyang pagmahal natong una, o pakigkunik natong una, mao na ang giwats Ginoo, ikaw na. Ako, I'm trying to connect to all of you. I'm waiting all of you, bisag wa ta magkita, mag-ila, to connect with me, to God, to this ministry, and to me mismo isip inyong alagad. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for your efforts in watching and listening, in following this ministry. Ako magampo nga unta magka-interes mo ni Kristo, mangita mo ni Kristo, manundog mo sa mga birhen, ug mutuo mo nga ang mga birhen makikunik sa matag-usa kanato like what she did toward Jesus Christ. Ang mga birhen makikunik na nato. Ako magampo, my dear people of the living God, nga makakita ang tatas Ginoo sulod sa itong kasing-kasing. Ug ako nagampo kanunay nga inyo untang mabatyagan, makita nga di na nako maapas nga makikunik pa ko ninyo. Deep inside sa kong kasing-kasing, through this preaching, I am connecting already to all of you. Mo nang kamo na, mo muhimog efforts on how to connect with me, on how to do favors for this ministry. Kamo ang akong gipaabot. Likewise, ang Diyos dugar na nakikunik nato, ikaw iyang gipaabot. Kalus aka makikunik nato kaniya. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pag-ampos mga Birheng Maria, sa samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been furnished to it. God loves you.